Which one do you want? What do you want? Fish. Ha? Ito nga. Ito po. Beef yan ha? Iko po. Fish. Which one do you want? Pastitso. I have. Huh? Pastitso. I want this one and this one. Kayo beef yan. Di ko po alam. Parang ano siya, parang pork. Beef eh. Masarap siya. Gusto ko to. Kirie, after ni Muscari. Hirino po. Pork. Sweet and sour. Telo enough to? Asan yung kadesi? Asa yung you need more? This one. Okay, Mia Merita sakto para kano. Ato ini. Asa na ba? Ato. Oh, ayan. Beef. No, it's not kanin. It's not kanin. Kaya alam ko. Ano? Pala yung beef. Kuha lang kita? Oo. Mamaya, nasa dulo pa ako eh. Yung mga bata, unahin mo. Sige, tapusin mo kami kabanji. Damot, isasabihin mo para kay kabanji yan. Okay? Wala, nabagaki. Say no to her. That's yours. How about you, ate? This, the same. The same. Ah. Save Put daw. it down, it's hot. It's hot. Just put there. Okay. Now you go front. Siguro, di ba tayo? Kailan? Kukuha na After. si kadani na. And, oh, gusto niyo po. Ne, Yun na? kung gusto niyo po, mamaya. Opo, sige. Se σκέφτομαι πολλές φορές, αλλά δεν... Ne. And Kiria. Ke, ena, ne. Orderan mo si kabanji ng ano ha. Ayan. Ito. G. Pritaran. Ne. Di ba pasta yun? Hindi. Opo. Ang tawag Pasta na parang rice. Kayo po, ano? Ayun nga. Enough to keep. Mia Merida. Sana. Ikaw daw. Hindi, okay na po. Hindi masarap yung yamista nila, cabbage. Kasi yung totoong yamista, yung medyo sunog siya, walang masyadong sauce. Ayoko nung ganyan. Sabi ni Baby, manaraw. Ayoko, yung ganyang pagkakaluto. Ano kayang masarap na kung dahil yung kanin na yun? Kayo po, ano? Yellow rice. Yung pwede Ito. kagani mamaya. Ay, wag. Baka ito yung Ay. amoy. Yeah. Ayun. Yung may orange na yun. Anong karne yun? Ayun na lang. Parang manok. Ay, parang manok. Masarap din yun. Patatas. Daisy, what's that? Patatas with ano? Arni. Anong karne niya? Ano ba yung arni? Sheep. Sheep. Έχεις τύχο σκοτόπουλο. Ό,τι έχω και γαλοπούλα, Ωραία. όχι σπίτι. Ένα κοντοσούβλι. Κοτοσούβλι, με ρύζι. Ένα περάσει πριν να τα δω. Ayun, note mo. Yung parang yung Daisy, anong kasumbay na karne yun? Karne. Anong karne yan? Λιγάκι παιδιά. Yun po. Να χωρίσετε λιγάκι, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Περιμένουμε να το ζεστάνει, κυρία. Εντάξει, λίγο πιο πέρα για να ας φύγουν τα παιδάκια από εκεί πέρα και να... Ano pong gusto nyo? Gusto nyo po yun? Signal mi kiri. Ehete muscari. Ne. Po. Muscari nga yun. Ah, yun po. Beef yun. Oho. Kadani. Beef at saka yung kanin. Ah, okay. Mamaya. Ah, mamaya. Ah, mamaya pa.
Kahit na tayo, hindi lalamig. Opo. Okay, gusto ko tayo pumila. Ala, magbayad na tayo.